Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our content, এইখিনিতে এটা সৰু announcement আছিলে যেহেতু আপোনালোকে গম পাইছে APSC PRELIMS আহি আছে ৰাইট আৰু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই খুব বেছি জেনেতেনে এক মাহটা আছে আৰু এইখিনি সময় হৈ পৰিছে আটাইতকৈ উপযুক্ত সময় যত আমি APSC কাৰণে mock test black দিব পাৰো right so that আমি নিজৰ evaluation কৰিব পাৰিম কোড আমি ষ্টেণ্ড কৰি আছো কোড কিমান ইমপ্ৰুভমেন্টৰ দৰকাৰ হৈ আছে right হে অনুসৰি কম্পিটিশন কেৰিয়াৰ লৈ আনিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট সিৰিজ যেটো বহুত বেছি ৰবষ্ট হয় যত 6000 ৰ অধিক হাইয়েষ্ট প্ৰবাবিলিটি কোৱেশ্চনছ থাকিব right 60 টাকৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ থাকিব যত আপোনালোকে যিমান বেছি attempt কৰিব যিমান বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান you can slay in your actual prelims exams right আৰু তাতকে আইসিং অন দা কেক হৈছে ইয়াত 6টা কৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ আছে which is absolutely free right এতিয়াই গৈ আপোনালোকে এই ফ্ৰী পেপাৰছ খিনি দিব পাৰিব so basically পলম নকৰি you can avail this test series by clicking on our description box ঠিক আছে আৰু এই যেটো প্ৰিপাৰেচন আৰু এটা ৰবষ্টলি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট এইখিনি হৈছে আজি কন্টেন্ট হমু যিবো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু মই ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা High Seas Treaty and this particular topic is important from GS paper 3 perspective লগতে আহিবলগীয়া prelims ক্ষেত্ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক ব্লগ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে বিশেষকৈ UPSC ক্ষেত্ৰত অলৰাইট সো কাৰেন্ট কনটেক্সট আমি বুজো আহো the UN member states agreed on a treaty for protecting marine life in international waters that lie outside the jurisdiction of any countries alright so বহুত আগৰ পৰা চলতে এই বিষয়লৈ বহুত কথা হৈ আছিল যে we need to protect it right but ইমানকে হোৱা নাছিলে but finally এটা UN member states সকলে agree কৰিছে on a treaty for protecting the marine life outside the jurisdiction of any country ঠিক আছে কোনবোৰ actually হেকিনি এৰিয়া হয় আমি ভালকে বুজিম আমি যদি চাও about the high seas যেটো ইয়াৰ বিশেষ হয় যেটো high seas area কথা কোৱা হৈছে এই ব্লু এৰিয়া ব্লক দেখিছেনে এইখিনি high sea area হয় ইয়াৰ টেকনিক্যাল এটা ডেফিনিশনো আছে লগতে UNCLOS যেটো ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন ল অফ সি তেওঁলোকে গুটেইখিনি ভালকে ডিভাইড কৰি থৈছে এৰিয়াখিনি হেখিনি আমি ভালকে বুজিম অলৰাইট সো according to the 1958 Geneva Convention on the high seas they are part of the seas that are not included in the territorial waters or the internal water of any country ঠিক আছে সো এই কান্ট্ৰি ব্লকৰ ভিতৰত বা এই সাইডে যেটো টেৰিটৰিয়েল এনেকুৱাটা তেওঁলোকে হিমা বান্ধি দিছে তাৰ ভিতৰত থকা পানীখিনি আসলতে আমি টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ বুলি ধৰো ঠিক আছে সো তাৰ বাহিৰত যা কোনো দখল নাই হে ওয়াটাৰ বেডটো একচুয়ালি হাই সিজ বুলি ধৰা হয় alright so হেইবিলাক আসলে protect কৰা কথা কৈছে it is the area beyond a country's exclusive economic zone which extends up to 200 nautical miles or 370 kilometers from the coastline until where a nation has jurisdiction on living and non-living resources right yeah a particular definition to ধৰি আমি আসলতে অকমান কনফিউজ হ'ব পাৰো for that আমি এই particular diagram to চালে আমাৰ concept clear হ'ব ঠিক আছে so এইখিনি ধৰক here archipelagic waters হক বা territorial waters হক যদি কিবা এখন country আছে বা ধৰক কোনবা এখন আইল্যান্ড হয় সো এই আখে পাখে গুটিখিনি territorial water হ'ব আৰু যদি particular country খন যিখন এটা কন্টিনেন্ট হয় ৰাইট for that উছৰ পাছৰে দেখিছনে এইটো বেসলাইন ধৰা হ'ব সো ইয়াৰ পৰা 12 যেটো nautical miles লকে territorial water বুলি ধৰা হ'ব তাৰ অকমান আৰত গৈ কি 24 nautical mile লকে contiguous zone বুলি ধৰা হয় আৰু এই গুটে এৰিয়াটো যেটো 200 nautical miles টো আছে এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড বহুতবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছে ৰাইট সো হেখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এটা ইয়াৰ যেটো এক্সিড কৰি কিনি বাহিৰ এই 200 nautical miles যদি এক্সিড কৰা যিখিনি এৰিয়া হয় হেখিনি আসলতে হাই সিজৰ অন্তৰ্গতত পৰে ঠিক আছে সো দিস ডেফিনিশন দিস ডিভিজন ওয়াজ ডান বাই দিস UNCLOS ঠিক আছে তেওঁলোকে এই ওয়াটাৰ বেডখন এনেকে ডিভাইড কৰি লৈছে সবৰে সুবিধাৰ কাৰণে অলৰাইট সো ইয়াপা আমি কি গম পালো যে যেটো টেৰিটৰিয়েল ওয়াটাৰ হেতু 12 nautical miles লকে থাকে যেটো কন্টিগুয়াস জোন হয় তো 24 nautical miles আৰু গুটি যদি এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন আমি যদি চাও that is for 200 nautical miles and beyond that particular 200 nautical miles a high seas ব্লক আছে ঠিক আছে আমি হে হাই সিজ বুলি ধৰি লওঁ
Alright, ite ei jitu treaty khon anise ei khon ani hise to protect this particular high seas thik ase ei khini bhalke jate teloke protect koibo pare hetu karone ei particular treaty khon ana hoise. So importance of high seas joti sa bahut besi important ase because hub of marine life hoy, right? So the high seas account for more than 60% of the world's ocean area and cover about half of the earth's surface, which makes the hub of marine life. ठीक है? So marine life और जितो अटाइके concentrated part होय ए high seas या सोते তেওঁলোকে rest কৰে ঠিক আছে so about 60% of গোটে world ৰ যিখিনি marine life it stays there right গোটেইখিনি sustain কৰে এই particular high seas area টোৱে লগতে role in climate change right yet ki hoy the high seas regulate the climate by playing a fundamental role in planetary stability by mitigating the effects of climate change. Right, they absorb carbon and store solar radiation and distribute heat around the globe. Right, so kiman bisi role ase logote resources or kotha to jodi ami ahu it provides a wealth of resources. Right, iman asolte resources gote embedded hoy ase yat like seafood, raw materials, hog genetic hog, medicinal resources hog and air purification. Right, so it has a lots of importance. Right, but kisman ita concern associate hoy ase with this high seas right jene dhok el nino hoy ase el nino ami janu je jar folot asode gute climate change to hoy ase right weather bla kholoni hoy ase so they are affected by phenomena like El Nino and are undergoing acidification of all which endanger marine flora and fauna right jot asolte thanda hobo warm hobo lage he area to besi cold hoy gose jot cold hobo lage ta he area to besi warm hoy gose tar folot ki hoy gose besi gorom pai iman global warming bahi goi ase bostu kini acidification hoy gose right which has direct effect on this flora and fauna of this marine life right logote several thousand marine species are at risk of extinction by 2100 if current warming and acidification trends to continue right kiman asote ami dekhisu coral reefs ityadi bilak nosto hoise all because of this global warming logote anthropogenic pressures to ase jikhini man made hoy right these include seabed mining noise pollution chemical spills fires disposal untreated waste overfishing introduction of invasive species and coastal pollution so ami dekhisu anthropogenic jitu pressure bahut besi ase humans gute khini encroach koilo sa kon joti teoloke joti akman responsible hua hote iman khini azi exploit hoy jo ami nedekhilu heten right sob phalopa akol encroachment e koi thake all right so least protected hoy ase despite alarming situation the high seas remain as one of the least protected areas with only 1% of its under protection right so he area to jot iman besi asote significance ase also which helps in the balancing this global warming as well কিন্তু হে এৰিয়া টো আসলতে অত দিনে it's been more than 2 decades তেওঁলোকে প্ৰথম যেটা কথা পাতিছিলে to protect this কিন্তু একো হোৱা নাছিলে but finally আমি দেখিছো এটা treaty launch কৰিছে to protect this particular area right আমি দেখিছো যে যিখিনি গ্লোবাল রিফস কিমান বেছি এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে না 15% নাই assessed for extinction threat right sharks and rays ataike besi 90+% dhemali kotha nohoy to right fishes ami dekhisu 67% mollusk ami dekhisu 11% and green algae 0.1% e gute khini asolte it's assessed for extinction threat right he ho jabo lahe joti enekei sob choli thake for that এটা a treaty to anise right so what is the treaty about the draft agreement recognizes the need to address biodiversity loss and degradation of ecosystem of the ocean right bahut besi asole significance hoy ase it's high time so it places 30% of world's ocean into protected areas puts more money into marine conservation and covers access to use of marine genetic resources all right so yeah jito basically jito focus koise that it needs to protect these areas right marine protect areas ki hoy to a marine protected area joti definition ami sao is defined as a geographically defined marine area
that is designated and managed to achieve specific long-term biodiversity conservation objective and may allow where appropriate sustainable use of provided it is consistent with a conservation objective. ठीक है sir? So it is the very definition of a marine protected area. Alright. So timeline of the treaty joti ami sao যেহেতু এটো বহুত আগৰ পৰা আসলে ইয়াৰ কথা চলি আছিল সো যেটো অনক্লোজ হয় মে পাদিছি ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন ল অফ সি ৰাইট হেতু গুটে ল অফ সি ক্ষেত্ৰত অনক্লোজ টু মনলৈ আনিব সো ইন 1982 the UN convention on the law of sea was adopted, right, which delineated rules to govern oceans and use of its resources. ঠিক আছে এটা কেনেকে ওশন গভৰ্ন কৰিব লাগিব বা হে ৰিসোৰ্সেস খিনি কেনেকে ইউজ কৰা হ'ব হেখিনি ওপৰত গুটে এই অনক্লোজ টু আনা হৈছিল, right? So however there was no comprehensive legal framework covered the high seas. High seas ৰ কথা একো কোৱাই নাছিল. So the UNGA, United Nations General Assembly, decided in 2015 to develop a legally binding decision. I mean, you have to abide by those rules within the framework of UNCLOS. The governmental conference was convened to frame a legal instrument on marine biodiversity of area beyond national jurisdiction. All right. After the European Union launched the High Ambition Coalition on BB&J to finalize the agreement, and finally the 30-30 pledge যেটো বলা হৈছে 30-30 pledge to মনত ৰাখিবা এটো কি হয় at the conference of parties of the convention on biological diversity যেটো COP15 হৈছিল countries agreed to protect 30% of ocean by 2030 as a part of 30-30 pledge, right? এনেকে মনত ৰাখিব পাৰিব 30% of ocean by 2030 হে টাৰ্গেট টো ৰখা হৈছে কিবা টাৰ্গেট বিলাক খুদি লয় যে কিটা টাৰ্গেট টো ৰখা হৈছে হেতু ইজি হ'ব জানিবলে যে 30 হয়, alright, 2030. ইয়াৰ লগতে the 30-30 pledge was made by the historic Kunming Montreal Global Biodiversity Framework at the COP15. কিবা আহি যাব পাৰে যে কোনটো COP Conference of Parties ot asole to launch kora hoisile hetu tite ami gobo parim je jetu COP15 hoisile he ontogotot asole 30-30 pledge to lo ana hoisile. Alright, so itia jote ami key features of this treaty ami sao here hoise benefit sharing committee eta gothon kora hobo. The activities concerning marine genetic resources of areas on high seas should be the interest of all states and for benefits of humanity, right? Benefits of humanity hobo lebo, and they have to carry out exclusively for peaceful purpose, right? For only peaceful purpose hobo lagibo, not destructive in nature. Ditote environmental impact assessment kora hobo. Signatories will have to conduct environmental impact assessment before exploitation of marine resources, right? Ami dekhisu jo 7 rare materials or metals hok hekini যিখিনি exploit কৰিব বিচাৰিছে from the sea bed হেখিনি কৰাৰ আগত কি আসলে ইম্প্যাক্ট হ'ব মেৰিন লাইফত বহুত বেছি যদি হানি হয় তো হেখিনি ওপৰত গুটেখিনি এসেস কৰা হ'ব তাৰ পিছত আহিলে right over genetic resources, right? So no state can claim its right over marine genetic resources of areas beyond national jurisdiction, ঠিক আছে? So হে particular country এখনৰ আখে পাখে হে গুটে territorial ভিতৰত থকাখিনি national jurisdiction অন্তৰ্গতত কিবা যদি পাইছে then they can claim, but beyond that national jurisdiction or beyond কোনো এখন state আসলে কিটাও a marine genetic resource claim কৰিব নোৱাৰে, right? Is a right ইয়াৰ ওপৰত হে right to থপি দিব নোৱাৰে, alright? আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ক্ষুদ্ৰ ডিটেইলছ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে UPSC প্ৰিলিমছ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে? সো তেওঁলোকে এনেকুৱা সৰু ডিটেইলছ দেকিনি যিখিনি মাইনিউট ইনসাইটফুল যিখিনি স্টেটমেন্ট কিছুমান দি দিয়ে সো আমি একেবাৰতে এটা ৰিড লৈ লোৱা ভাল, ঠিক আছে? APSC এনে দেখা পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া, বাট ঠিক আছে জানি থলে আমাৰ একো হানি নহয়. Alright, that's a clearing house mechanism. Members will have to provide CHM, which is a clearing house mechanism established as part of the treaty with details like objective of research, geographical area of the collection, names of the sponsors, etc. Our logote jodi ami funding or kotha sao, a special fund will be established which will be fixed by the conference of party who will also oversee functioning of the treaty, right? So at a separate special fund eta establish kora hobo jar dwara asole gutekhini function kora hobo. All right, so this was some of the key features of this particular treaty.
All right. And moving on to our next topic, it is taken from the Indian Express. Yaoshang Festival, and this particular topic is important from GS paper 1 culture hondabot logote prelims khetrotu enoka dhৰণৰ topic like important হৈ পৰে. So the 5-day long Yaoshang Festival, the Manipur version of Holi, has begun this year in 2023. So আমি সকলোৱে আসলে এই হোলি টো পালটিছো হনে সেলিব্ৰেট কৰিছো ঠিক তেনে ধৰণৰ মণিপুৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ হোলি পাতে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষাত ইয়াৰ নামটো হৈছে Yaoshang Festival. All right. So if we talk about this particular festival, I mean Gompam, the festival is celebrated every year on the full moon of Lamta month or the Meitei lunar calendar. ठीक है सर, Meitei is related to Manipur. इनके बनोट होबो. The festival is celebrated by Meitei people who are predominantly Hindu. It is celebrated at the same time as Holi, as known as Manipur's version of Holi. নামটো কি হয় Yaoshang Festival. All right. So যেনেকে হোলিকা দিয়া হয় ইয়াতো দিছে এনেকে দেখিছেনে It about the festival আমি যদি চাও the festival marks the regeneration of the spirit of life and commemorates the birthday of Chaitanya Mahaprabhu. এটো মনত থকা ভাল যে কাক commemorate কৰিছে the birth of Chaitanya Mahaprabhu. On the day Yaoshang মানে হৈছে a small thatch hut, straw hut is constructed with bamboo and straws. The image of Chaitanya Mahaprabhu in the thatch hut is worshipped. Just after the sunset, festival begins with Yaoshang Meiteba, also known as burning of the straw hut. Children near neighbors to ask for monetary donation called Manakatheng. Our events that ki hoy during these 5 days sporting events happens during the day and tradition Thabal Chongba dance in the night. E baz ita lagi jay ami tite gom pai jao je Manipur related hoy kitiba. Right? Most of the cases enoka dekha poa goise gutekhini kole bhul hobo but ba jot dekhi ahiso more or less ami dekiso Manipur logote related hoy. All right. So Thangbal Chongba ami jodi sao literally means the full moon dance. All right. It is a traditional dance of the Meitei where boys and girls gathered in an open ground and dance in a circle. All right. So this was it. Now moving forward, our next topic is taken from the Assam Tribune. Kotha Sahitya Bota 2022, and this particular topic is important from GS paper 1 culture related literature adikori. Sorry, GS paper 5 Assam issues aru logote e prelims khetroto bahut important hoy APSC prelims ji hetu ahi ase ami jeni thoto ne bhal. So current context to hoise the apex literary body of the state Assam Sahitya Sabha conferred its prestigious Kotha Sahitya Bota 2022 upon Khagendra Nath Pathak posthumously. ঠিক আছে সো তেও আসলে ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটি গৈছে মৃত্যু পাছত আসলে তেও এই বটাখন আগবঢ়োৱা হৈছে কাক দিয়া হৈছে খগেন্দ্ৰনাথ পাঠক অলৰাইট সো কথা সাহিত্য refers to prose literature right it is related to prose literature they also talk about how Vaishnavism spread across the state because one of its proponent Jun hoise Damodar Dev was a disciple of Bhattadev aru Bhattadevok আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে he was the father of Assamese prose বুলি কোৱা হয় তেখেতক all right আৰু তেখেতে he was the founder of prose in Assamese literature হেকাৰণে তেওঁ was the father of Assamese prose আমি কম all right so this was it now moving forward our last topic is taken from the news on AIR যাৰ নাম হৈছে আজি টপিকটো হৈছে Fringex 23 all right so this particular topic is important from GS paper to international relations hondobot logote prelims khetroto important hoy pore aru GS paper 3 security hondobotu ine enoka dhৰণৰ topic black ami jani thoto bhal so current context to hoise the first ever joint military exercise dekhisene first ever kwa hoise between India and French army naam hoise Fringex 23 began recently in Kerala all right so amar bharatot Kerala asolte ei joint exercise to kora hoise karkar majot India aru French army bhitor all right so itia ami jodi about Fringex 23 kotha sao ami gom pam it is the first ever joint military exercise between Indian and French army our Fringex 23 will be conducted at Pangor military station jitu Thiruvananthapuramot ase in Kerala all right
The exercise is unique in its concept and participation, with the largest ever contingent being filled by the Thiruvananthapuram base Indian Army troops and a French 6th Light Armored Brigade. Alright, and the theme the theme for the exercise is based on humanitarian assistance and disaster relief operation in contested environment. Alright, so ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো এই বিশেষ যেটো এক্সাৰসাইজ তো কৰা হৈছে it is mostly for humanitarian assistance, right? কেনেকে যদি কিবা হঠাৎ যদি কিবা ডিজাস্টাৰ আহি যায় হে ক্ষেত্ৰত কেনেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব হেতু ওপৰত লগতে ডিজাস্টাৰ ৰিলিফ অপাৰেশনস ইন দা কন্টেস্টেড এনভায়ৰনমেন্ট এই ব্লকৰ ওপৰত এই থিমটো ৰখা হৈছে এন্ড দে উইল he দুটা পক্ষই আসলতে they will held the exercise in this particular theme. Alright, আৰু আমি যেনেকে দেখিছো টাৰ্কিত কেনেকে হঠাৎ ভূমিকম্প আহি গল কেনেকে গোটেই কান্ট্ৰিজ বিলাকে আহি লগ লাগি হেল্প কৰিবলৈ চাইছে, ৰাইট? বাট তেওঁলোকে ইমান আগতীয়াকে well equipped বা ইমান ট্ৰেইন হৈ নাথাকে যে কেনেকে এক্স্যাক্টলি কৰিব লাগে এতিয়া ভাল যদি প্ৰেক্টিস কৰি থাকে তেওঁলোকে সো ইন দা নিয়াৰ ফিউচাৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আকো ডিজাস্টাৰ আহে যেহেতু ডিজাস্টাৰ বিলাক নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ বিলাক আনসাৰ্টেইন হয়, ৰাইট? কিতিয়া আহে আমি গম নাপাও ফৰ দ্যাট ভালকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব পৰা যাব আৰু বেটাৰ তেওঁলোকক অ্যাসিস্ট্যান্ট বিলাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। অলৰাইট, সো এই ভিত্তিত এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাৰসাইজটো হেল্প কৰিছে। So with this, আমাৰ সেশনটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। Thank you for watching this video। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে আমাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। Till then, bye bye।